FDR, N-Style, Milmo, Neuro Style, Caliprod, Pays de Darala, Mali de Darala, Pays de Darala, Faso de Darala, Malien. Ningera barai Jembe 2012 la Alisa yae singelin tamai Daga ulila songala mai Buru fierauna Niye sunjata shugunu Aba foka tigerana Wala faso tunte tlonge Iko dineko Bi alae Faso kanu tununa Iko chineko Niye ye kakmabi Madondo Waningo mekma Neme kma de wanti kma tonto Juru fergira Enfanta menyininga kefa doy Dugu dem sent la bengera Namarato ni jatoy Mama liba, Malia Kobele, Ambe Mawe Bonaminye, Aya Beda Frequency, Yamana Soronda Polobe, Aya Be Fere Kelengele, Kasoronga Vestini, Karavati Sanche Kankansiri. Mo kalanembe ya atekonte, Yamali Kirizi ni uno bola, atoba de. Le haklila bebe kalanye de kika jamana uli, Waume bode ka diplom nyine kananga jamanachi. Ni kalante nyali ke focheni anute la folso datu anga dore nyenyiri wabu kamfota nyeo angode tunga fa Salut internet Malion Tomer Mangan Malion kone ala be fera wulu kuna goya atache ka gome doya ni joli ba kunjala de wone ala be fera karamo labla akuna goya ka gome doya abanye shi politique ma Malion ya an tongo kan ko krango be an kemme kan tongo kan nyeshimi do ti koro ko ta dunya le nyeshimi be do ti koro do mabi Malion ko nya fo ate koro ko mi be sena cliff liner adolente ko mun be jamana en kono cliff liner be ba kalam nga yani anga se o ma folo anya ye vogali do boraya vogal no kuma cara rasa jato rasa bata rasa indi rasa malone aga vogal do boraya kuma cara ko sebe vogal ne dama do ala ma video kaka chama ani dallo chama munanda ma do ala tuguni nyaye ka fo jamalite ne kun hakilla ko mali jagana ko mangere kun hakilla ko ambetera ngol man kun hakilla ko arabina nya soro jaganite betelite wa bili dama tere mali kulungulu lade o de ato ne aye ka video kenna na pli la pe nga yo mi ya ira na ko mali bira fo ka kulungulu mino yoronde fo awi na fora le syndicat des magistrats le syndicat des écoles cramo le syndicat des chefs de fer mais la société kileni pe o war ba kun ale sera kan be krompi mala sera kan nu be krompi ka hakilla do nu bela o ka faso feri o ku dambe feri o ku ka horoya feri mali horoya be mi malla yere don be mi malla dambe be mi malla ne mali be même faso fe o be mi malla Malia toto wa grefu ni joli bona faso en kono ya muso kono maw demseni fitinu muso jigin tolaw den joli sara jamana en kono bana to joli sara jamana en kono mo do de sira ka docteur ka Senegal ta otage lata ni mo hakke ka samali kono fanga no Malia aw ala che mo sira ka jamana ta otage lata ko imane ka ba ko ya ko sumala se sonane ma asine ba do sumala bi fenge minga juguni be me mi yene bana mi yene yere bon to ko la pe o de kera sumala se keleni pe asira ka jamana ta otage lata warba dinite be mi malla Malia aw ala che dinite be mi anyaba dew satola anyaba balma dew satola anyaba jamana dew fakatola mo ba joli sara docteur ka grefu ko me mo kele de sera kan nunu kompita Malia dignité be mi oronya be mi dambe be mi olu ka mali dinya abe mi kaso wari kama kaso joro kama kaso ika edre kama ki faso bi ki faso fofo la hawla Malia de vogal borane banana Allah ma bana ko sumala se sona ka kede la ma bana ko sumala se se kan kede la ne banana de ko jaja ne ko hakilla ko mali bina mali bina fo ka kulungulu ne mo kele ka bara o sera ka mo ta otage la ta docteur ka grefu kera mo ba joli sara e ko kera mo ka grefu kera sankera la ne blanchi kan de nga kalan jashi kan de nga kalan nakashi kan de nga sinye siki burule ka boy ko mo kele sera kan beke kale baka fangani bo hakilima yere ki sigi ki miri dori do ni mo ni kele sera kan beke ni sumala se nyona fla ko me mallado ni sumala se nyona fla ko me jamana en kono e se sa me mali sorewa hakilima ki sigi ki miro la dirite be mi en fasola dambe be mi en fasola yere do be mi en fasola ja pompo polo de be en kuna ja fu goto de be en kuna wallahi docteur ka grefu docteur ka senikaw ni awe horon dewi aw tanga were fa me aw te horon dewi mo se yela ni grefu ko ina dinite ti awla mali aw ala che aw sigile be ko docteur be aw sigile be ko juju be aw sigile be ko école kramo be me olu ka senikaw siraka olu nege kublo ka jamana bafuye ka jamana bi la hawla wala quwwata noni do ne jigi to tigram malikula billahi ne jigi tigram malikula ne asra faso kan teble ne asra hoyate ne asra damete ne asra yara wurate bele ko wari be ko mposhi kono na ni jamana kera be ko mposhi kono na be ko ne ka entere maliko bana de billahi maliko bana ne sigi ka meri am sega jigi nona bi ko yake ne ko mbedi e mi bi ka ne la men ne e mbedi e be so ama waiti so ama yande ba do ko maliko bana mali ala ya dron de bulu sans sama so mali teble e dinite te mogola damete mogola hoyate mogola be ko ne ka entere mamitami asbunallah wa ni'mal wakeel le vogal yele ba ne wallahi nyasro jigi da rabbi nyasro jigi da rabbi jeli bien nyasro jigi da rabbi wallahi barakalaw be fasolo ngo barakalaw be jamana kono aya faydara ye ko ni jigi bana kale do sade jamana kono ko ni jigi to bana bi malikula ko ale do aya chemu gya hubla ala ka siraka aya chemu gya no e baya oke kuti shmene oke kuti jene oke kuti nama oke kuti maufa kuti maujafa ko ni jigi bana bi an jigi de ba ka sinin ni ko de na jamana
ta olu de bɛna jamana in ta k'a yaala k'a yira diɲɛ bɛɛ la dabara de bɛ faso jɔ dabara bɛ faso jɔ ni da tun bɛ faso jɔ i t'i yɛrɛ fa ka du jɔ fɔlɔ e da ma se k'o jɔ e da dun n'an ka jamana jɔ moriya a y'a f'u ye dɛ walahi ni jigi bɛ ne la bi ne jigi bɛ ne la maliko la bi Haidara ye cɛ minnu dilan i ye cɛ minnu dilan ne jigi tɔ tora olu ye maliko la n'o tɛ c'est fini bilahi n'o tɛ maliko banna aw ni ala cɛ aw yɛrɛ k'a sigi k'a lajɛ mɔgɔ kelen pe de ye jamana ta otage la ta ko parce que ko wari b'a kunna o mana dignité bɛ mini Mali la yɛrɛdɔn bɛ mini Mali la faso kanu bɛ mini Mali la faso kanu tɛ bilen dignité tɛ bilen yɛrɛdɔn tɛ bilen même faso fɛ o tɛ bilen diinɛ yɛrɛ tɛ bilen wari dɔrɔn de bɛ yen wari asubunala Mariam o kɔfɛ dugutigi kɔrɔ a bɛ wuli ka jɔ minnu na tile fila in na a b'o kalama n'o ye Mahamudu Diko n'o min ja Amadu Kufa n'o min ja Yada Agal n'o min ja yɛrɛ a fɔ terroriste a fɔ islamiste a fɔ jihadiste a fɔ faso cila faso denjugu Mahamudu Diko l'ancien président du conseil islamique du Mali Mahamudu Diko Mariam ne ye Diko fɔ aw ye a siɲɛ joli ma fasugu min don n y'a di a siɲɛ joli ma qualité min don n y'a di siɲɛ joli n ye n tɛgɛ ɲɛsin fan min fɛ e bɔra ye sa dɛ Mariam Tomɛri tɛgɛ filɛ a tɛ si bɔnbɔ ka bɔ a kɔnɔ sa mais anw y'a fɔ don min na anw kɛra maajugu ye anw kɛra hasidiw ye an kɛra ɲɛngow ye an kɛra k'an bɛ Dikow de contre la mais o de an ye dalilu minnu nati o de an ye argument minnu fɔ u k'olu lajɛ la mɔgɔya nana mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ o de la Malien juguyara ka juguya fo k'a yɛrɛ juguya Malien hasidiyara ka hasidiya fo k'a yɛrɛ hasidiya Malien donna mɔgɔ ko la ka don mɔgɔ ko la fo ka bɔ yɛrɛ ko la o de la n'i ye tiɲɛ fɔ min ye o de k'i ka tiɲɛ lajɛ o bɛna mɔgɔ ko de ta o de ye jamana yɛrɛ problème ye ne y'a fɔ aw ye n ko kabini Ala ka Diko da foyi man d'a ye ni ɲɛmaya dɔrɔn n ko waati ɲɛmaya ɲini jɛ ka ɲɛtaga kama mɔgɔ dɔ bɛ se ka ɲɛmaya ɲini mais a mago b'a la fɛn ka taa ɲɛ mais Diko ta to ye dɛ Diko bɛ ɲɛmaya ɲini ale ka balo cogo a ka intérêt sɔrɔ cogo a ka nafa sɔrɔ cogo dama a b'a ɲini o kama n y'a d'aw ma Mahamudu Diko coup d'état min kɛra Musa Tarawele la diinɛmɔgɔ minnu tun b'o ko ji jukɔrɔ dɛ Mahamudu Diko tun b'a la Mahamudu Diko tun b'a ko jukɔrɔ lahara ko tɛ kɛra diinɛ o coup d'état kɛlen sisan ni ATT ye san kelen kɛ u nana ka na élection organiser sisan Alpha Umaru Konare kana komi o b'a kalama Mahamudu Diko tun b'a la komi ale yɛrɛ fɛnɛ tun b'a la a ye Mahamudu Diko ta komi conseil religieux a bila kuluba a da bɛ tulu la a da bɛ sogo la mais Alpha yɛrɛ y'a la kɔlɔsi k'a dɔn maa fasugu min don a mago tɛ diinɛ na a mago tɛ diinɛ ka ɲɛtaga la a mago t'a faso la a mago t'a danbe la a mago bɛ wari dɔrɔn de la a ka intérêt dɔrɔn a mago b'o la Alpha y'a kɔlɔsi a dɔn nin ye den fasugu min ye n'o y'a faso sɔrɔ a b'a ci nin ye den fasugu min ye n'o y'a sago sɔrɔ a bɛ jamana in ci nin ye den fasugu min ye n'o y'a sago sɔrɔ a bɛ jamana in wuli Alpha y'a galon ka bɔ a kɛrɛ Alpha y'a bɔ ye dɔrɔn a wulila ka taa yɛlɛ radio sow la ka fa bɛɛ kɛ mankan ye Alpha de bɛ silamɛya contrôle la ko Alpha bɛ fɛ ka église jɔ Tombouctou ko kabini Ala ka Tombouctou dugukolo da o ma deli ka kɛ walijuw de bɛ yen dɛ kiraw de bɛ yen dɛ a donna yan a bɔra yan Diko wulila k'o kɛ Alpha Umaru Konare nana ka na au conseil islamique du Mali o sigilen ale hakili la sa k'ale ka bila o ɲɛmaya la donc a ye mankan min wuli a n'a kun bɛ Alpha kɛrɛfɛli min kɛ ale hakili la ko f'ale ka bila o ɲɛmaya la a nana wuli ka bloqué bɔ ko fo ale de ka bila a ɲɛmaya la ani maa min ye mankan ci ka katabali ba naani wuli ɲɔgɔn na o de kun ye Saka ye aw ni Ala ni kira cɛ aw k'a sigi ko nin ye diinɛmɔgɔ ye kira ka sahabaw ni ɲɛmaya kun dira u ma u b'u kɔ don a la u bɛ diyagoya de k'u bila la wa silamɛ ɲumanw ni ɲɛmaya dira olu ma olu b'u kɔ don a la de nka nafigininfinw olu bɛ guloki de bɔ k'a ɲini olu bɛ kɛlɛ de kɛ k'a ɲini olu bɛ nkalon de tigɛ k'a ɲini olu bɛ janfa kɛ k'a ɲini Mahamudu Diko ta kɛra ten de Diko ye fa bɛɛ kɛ mankan ye ani Saka ye mankan wuli k'a jɔ fu labanna k'u fila bɛ susumandi ka bɔ a la ka sɔrɔ k'a bɔgɔ caman ta k'o bila ni Diko ko ni nkalon don k'a ka démenti dɔrɔn lahara ko tɛ o a kɛra ɔ Mahamudu Diko kelen sisan jɔyɔrɔ foyi t'a bolo silamɛya fansi la bilen a kun bɛ balo diinɛ na ta de a kun bɛ balo diinɛ tɔgɔ la ta de a kun bɛ balo silamɛya birifini kɔrɔ ta de o birifini ba kɔrɔntɔla ka bɔ a kun bɛ balo silamɛya birifini kɔrɔ ta de o gulokiba kɔrɔntɔla k'o bɔ a kan a bɛna balo cogo jumɛn na politique mɔgɔ bɛɛ tigɛra la tout sans exception a bɛɛ de tigɛra Diko la o tuma na ko sisan an ka a bila dan yɛrɛ la an kana bila politique terrain an kun ye politicien ye koyi an kun b'a kɛ ni diinɛ tɔgɔ de o tuma na an kana bila yɛrɛ terrain kan sisan Diko nalen filɛ ka nin cɔngɔ ni politique terrain ayiwa k'a bisimila k'a bisimila nka ne bolo Diko ye kun ka ko in sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ koyi politique ma nɔgɔn dɛ ala bamananw ka dalen tɛ yan presse bɛ na ni sirajugu cɛ ye parce que o la dɔ bɛ na o bɛ na dɛ walahi ne kun b'a dɔn Diko bɛ nin kɛ parce que ne b'a dɔn i tɛ religion na ne b'a dɔn diinɛ t'i la Mahamudu Diko i bisimila politique bɛna kun kan bisimila dɛ politique tɛ an bɛ ku ye o an bɛ ɲɔgɔn tan ye an bɛ ɲɔgɔn kin an bɛ ɲɔgɔn fiyɛ an bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ faga ye politique terrain kan kɔnɔ bɛ kɛ n'i ye diinɛ gulokiba kɔrɔntɔ ka bɔ i kan i nana politique bina kun kan a nɔgɔ mais k'i bɛ diinɛ de tɔgɔ don a la sa a i bɛna dalen sɔrɔ ye dɛ i bɛna dalen sɔrɔ ye nka Maliyɛnw a Diko ka politique ko kuma jɛya o ma an k'a ka nin yɔrɔ in lamɛn an bɛn'o décortiquer k'o commenter min b'aw kan Ala t'a yɛlɛmɛ f'aw yɛrɛ ŋaniya ka k'aw la ŋaniya min b'a jira k'a fɔ aw b'a fɛ ko in ka yɛlɛ vous êtes les acteurs les artisans jamana tɛ dilan a yɛrɛ ma les grandes nations an ɲɛ bɛ minnu na bouleversement kɛra a la fɛnw kɛra a la fɛn caman kɛra a la cɛ wɛrɛw de jɔra mɔgɔw de wulila k'u jɔ accepter le sacrifice anw fɛ yan hali mɔgɔw k'i kɔrɔbɔ a man di ye non mɔgɔ bɛ ni di kun min kama e kɔrɔfɔli o t'a la fitiniya mɔgɔ ka jamana ye b'i ni di pour que k'a makara fɛn jumɛn bɛ ni sanfɛ donc o jamana bɛ lonbɔlanba la an bɛ sigi don o don kariw y'a don kariw y'a bɔ a ka ɲi a man ɲi non je crois que a sera yɔrɔ la sa an ka kan k'an yɛrɛ introduire an yɛrɛ an talonna min parce que nous en même nous c'est les détails les conséquences mais les véritables causes en tant que voilà bébé franc qui t'adoula ma Europe fo mais farafina
On a côté doré koy pour venir koy nyemo kodi. On ne connaît pas le système, mais on connaît le chef. Pour les frapper. Nous nyemo nyana ko bébé. Ni dutugi nyana du benye. Ni dugutigi nyana dugu benye. Ni jamana tigi nyana jamana benye. Voilà ce qu'on connaît. Au-delà de jamana akakanga koloshi. Abedi munuma akakanga koloshi. Ibe dugu di mami mai kakanga koloshi. Ibe jamana di mami mai kakanga koloshi. Ibe kin di mami mai kakanga koloshi. Hali du abedi demi ma demu kala kakanga koloshi. Parce qu'en fait, ce n'est pas le système, c'est le chef. Vous voyez, Farafina Talandi. Il y aura le système de Boukoulou. Il y a la tota à Blakuna. Fait une bêta. Mais on fait, mille fait au de couilles. Au de couilles. Au-delà, on a un job. Moi, je ne l'ai pas dit, je ne sais même pas. Aya ke kata kumbi kama je n'ai aucune idée de cela parce que hier là on m'a dit il a pas eu un que parrain. Ça s'arrête là. Vous avez parlé d'alternance. Dans l'alternance au Coran il y a une alternance au Coran ni mi manio kapoy ni manga blano. Voilà, Malion, Abaraka, Amodeko, Akapmalamen. Nga, Abafoye, nous voulons poser quelques questions d'abord. Yani Angado, a mouvement là. Passable anti-fouet, anti-fouet, anti-defouet lati, anti-bofouet lati, ado alati, eribois lati, anti-tede, amiminke, ambado, ambimunke, amimifo, ambado, ambiga kamufo, wa amena mifo, ambado, amena mifo, de la naya bolo genge yoromna, jewuli basoroy, tesosode, nta fe, oye kungui, ntiga fe, oye kungui, ntinaka fe, oye kungui, nga dalu dofle, galodo, awo tigenyini, awo nyini. Omi ngali fola minke, Mamudiko la, ode, Mamudiko, ikira au conseil islamique du Mali nyemo oya, yes santanke, au conseil nyemaya la, anakungamfe. Ika santan konnana iya munke mali kono ya mali basigili la iya munke mali donga nyetala iya munde ke ni bise ko yira doni keneka ni bise ko yira horonya keneka na bise ga yira dambe ni yira wono ya keneka na bise ga yira dine keneka ami fe ika boy ko jira na folo ikumbe ko se nyemoya la santan ane ko ami fe ika bo ikika blana kare anyi iya mike ika jira ana ola na bise ga do ika mouvement la ambodo o ko fe iya reka nyana maya be kono ika nyana maya mume be abe Mamudiko aya sere be fe mi defan ko sebe o islamaya Mamudiko eka islamaya munya mali ika dine moya ika dine karamoya ayo mugla an faso kono ya di ami fe ika bo ika no jira ana ami fe ika bo ika no fo anyi sino anga yeli be mali kono anga doni be mali kono anga family be mali kono e Mamudiko ka dine nyamaya wala ma eka karamoya ni here ni si mali ma amma dele ko yi amo ya mume au contraire on ya me on ba kalama eka dine nyamaya eka karamoya ay mi se mali ma hali munu ye marfata jamana kama onu tamo yona se mali ma la hara kote dien ko do dalu ko do asise ka soso Mamudiko o ko fe e kumbe o ko se nyamaya la santan parce que ambolo ko sama be bougie la abina bougie la abe mo we bougie la mais e ko ke bi ta don ta fa ni mi yere so yira wala nyinde de note e kanga fole tala yene kana bi ke bi politi mo jalaki ko politi mo ya donta politi mo ya bota ma barake tieka ma driga barake tieka utna barake tieka banga na di e mabi e kume dokuna ya e kume dokuna ya ye santanga ko se nyamaya la ye munga ngali fle ye santanga o ko se islamique di mali nyamaya la ya isera ka munde gla isera blanc mejira ana isera ka atid mejira ana isera ka kelen mejira ana ame fe e ka bo fole ko jira ana anga do ko cherla ni yoro kun kal falila yo ke o tieka Mamudiko ne ba kala mamado e ka santanga nyamaya mali kono ya ay islamaya bi ay islamaya jashi ay islamaya lafu ay islamaya ko do nyomulu ay islamaya farafara wa ay jamana yere chi nekoti ati soso de ati se ka soso yere achete amsote akunfinte adoni bate awokono mate akena mamate mim se ka soso achete ne koti Mamudiko ne ko bi e ay de ko jamana don tiga politique mo la ko de la ke bi dinem gloge ba de brika kana politique ke wa ube muere bla politique ko na be mase ko famu parce que ambolo mali bina ki toya mali jashira ki toya ami kuma no politique mo no fe e ay de ko jamana don tiga politique mo la bi dine kasa de brika kana politique de ke wa kara jumede amo fana famu mi bla be ka politique ke iga boy ko ngere fo anya folo no te aw ma foy famu en politique ko ina folo malion ko fe ay Mamudiko ka kuma la me jamana ko na pour que ki ja faut être malhonnête je dis bien pour que ki ja mali ko na il faut être malhonnête indigne de la république no kare bi jade akala bi mi fo ko kodo ko ni ko de ko ga jamana ko na ko kuma be chaya ni ko bo kuma bela me be baray malion Mamudiko aya ka kuma la me ni aka kuma in tafsir ka laje ka yelema ka woloki ka da ko don tabali sanfe akoro ka bunko jugu akoro ka girin ko jugu no ma ko fo peut-être do ba fo ko ni diko ni mi ko mi diko ka kuma in ko fo do bina fo ko to mere be ga diko ni so te Mamudiko ka kuma kore mi mali ko ya pour que ki sa ko ke faut être malhonnête pour que ki sa ko ke faut être indigne pour que ki sa ko ke faut être de ma ko de ba to in se ki sa ko ke mali ko ya Mamudiko ka kuma ko fo parce que abado abina mi keni abado abina do mi na ni akmantante e shi be ka ko dine nyamaya e shi be ka ko karamoya e shi be ko alako igwalona ka bo alako nyamaya la kebine
tama jamana nyamaya no fe yore bi ala ko de la goshi ibi ala ko de burujaw ibi karamo be de kuma shulu ibi dine de kuma shulu ibi dine maw de kuma shulu me mamud digo ko angan klo changa do politique la suna hakilima be ba do nti karamo ka ko ketay hakilima be ba do nti dine nyama ka bara ko na be bodo ko ma re ba do ko mo bodo ko ma kuma bina fo angan ko do an ko kuma na angan politique ke pian o do ko kuma ko rofle nga amba fo digo aka politique aka chesir ko sebe nga ne be siga ka politique ma no le digo e ngan ci sigi ki mere ko sebe nga ne ba famu ma ne ba famu de nya fo ya digo ko me balo dine na de ak me balo dine to ko la de o kasa korontola ka buaka o bifri korontola ka buaka o glogi ba boshila ka buaka na jebe yana o mana be balo so jmana o politique mo mun ko ma balo dine glogi ba ko fe o dine boshila ka buaka o politique mo tigera la abina balo so jmana balo ni ma no de o de atto nya fo video temene rabo del senu ayta baraka la kana baraka na be asigi ko alako na be asigi ko kirako na be asigi ko wajulu femi yela awla jamana ko na nyinte min da billahi mo ko nyabi ka yela awta de siga ka bri alako ko fe awta de siga ka bri kirako ko fe awta de siga ka bri islamia ko fe kasra nyona ka firi dente anyona nafigi deunte anyona hashidi deunte atinye ngwati nye atinye de min daga dawla ni minga bara duguma do tuwili ka barake note jamana ko na femi yela nyinte femi da billahi aw kala je ngona madrega digo ne madrega ni toroba nyona yo foy de malaki digo la foy billahi foy malaki ni toroba ina ngora angata sadila angata ala deli ala de bitusukun be ala siga bitusukun kana mo sega kana fo ala kaso ayre ba doni ala cheko ala ko kisegelen tala ayre ba doni ala cheko kira ko kisegelen tala wa corona be ba do ala ko kisegelen tala corona be kumbodo me tele mangi toroba malya tala tadira foto e mandi niyo ka parce no fa be ga do yana ko mbiga ni kaso teko me digo yere de foy malya tala ko foy de malya digo la foy atara ka ki bugo o ala ko kofe o ala dili kofe kasra ka haram ala ko kisegelen tala o kele ala yere balaw jigi malika malikum fo manaka nyona de misiga fo kabini ala yere ka malik da malikum madliga balaw nyona o kela ko betuna kala kana ko kelen tatuni o balaw jigi na kala kana mo sega nga shukashi ko ayere de ba nga shukashi ni mo masro ki ka shukashi ere ki ka shukashi kasra ka haramu billahi mo mun sara ul sayare de jarai mun sara ul sayare de jara dikuy ko sayata ko ke argument sisa ko mo sega nga shukashi kasra nga nyato ye fiyo utara la ko le 5 avril min boro lo madu maliko na ya o ko ba dugu de ci maliko na dugu kutu ka dugu ci bogo ka flangolan ci ka da ko ci nga digo mo shukashi ni zede ngo dugu ci jamana ko na digo mo o shukashi ba la ni soro la olu ga bole min 2023 ko bo kana ke president o nawte alai na ala tiga be mamma be do made nawte ala ko ni fiyo ni ala tiga ka be bo ma wa bidama wa mali sabe be ci sirle do ka bo de deme ba ni maliko no be nam sega nyeshin politique mo ma maliko no bi dana sega daminga o e bo di no ta to be fu goto awu wuli ko bo ka blaga ba premier real parce que bo le bo tole dro bo de na to 2023 bo yo ka marché o tiga bo yo ka commerce joya ko no ya ala ko briefing biri o ka sa akira ko briefing biri o ka sa ko bo kele ne olu ma do ko mo sega ala kunde o le bo kele o kara sanga ba de ka nyeshi bo ma malen de sabe be bo febi lo tigri malen de sabe jige bo de ka lo tigri malen din ma be gadana de do bo ka lo tigri e bala sara bala wara sara bala be o mankene bala wara be jamana don ku to fe e di jugni te faso ko nyama de ko ni du ya ka nga sa masare aw ga bo kele o mala o de mali ka te bo ka ni bo burkina be abo de fayana do ni bo ya ivare da abo de fayana ni sengal do abo de fayana ay bo kele o de kala dalele ka nyeshi bo ma ay bo kele o de bo kanu do horon de ay bo kele o de bo ko ja faso de noy o de la malo nya do ko ja bo be faso de jugo contrôle o de la malo nya do ko ja jamana kanu be bo la ati faso de jugo fe wa bi faso de jugo kele bo ami nyogo de bo ko ami nyogo mo de fo ni faso bla domina ni faso bla domina do am bla en tant que ko faso kanyeta an ga faso wango faso de nyimo o de la akembe ga wulu min ta ko bla kulela e wulu kana sega ta ko kono kata sugo mena kana dema me akun kanga sega wochi sigiona na maso la kanga muchi ka fili ngane ba fa dogo tike koroy iga wulu mena kulela sare o de la nya bla nga publication na odona iga wulu mena kulela wane be wulu kunchi mba kunchi ka dafara ayira malawna ne ya fo ko ngona bamba kinyano kamedi jole nyati tanoila tu as pas tes amis fais par bratom rolo boum comme ba tijolo jangono ala kaya de ma jenko so ba te jeli kala